बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अली मोहम्मद की रिहाई पे मुझे खुशी इसलिए है कि एक तो ये साबित हो गया कि बेकसूर था। इसको तकरीबन 80 दिन अली मोहम्मद को इन्होंने जेल में रखा। उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं थी अली मोहम्मद को कि वो किसी किस्म के तशद्दुद में वो शरीक हुआ। और यही केस शहरियार अफरीदी का है, वो भी उसको भी बेल मिल गई है। वो भी HQ केस जो हेड क्वार्टर्स का था, उसमें से भी वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। 9 मई को जो मुझे कोशिश की थी 30 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए, जब मैं जेल में था। जुल्म भी मेरे से होता है, गैर कानूनी आईनी तौर पे मुझे वहाँ जिस तरह पकड़ के लेके जाते हैं मुजरिमों की तरह, और उसके बाद जब मैं जेल में होता हूँ तो मेरे पे केसेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये जो जलाओ घिरा हुआ। और उसमें भी मुझे मैं सलाम करता हूँ जज साहब को, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्रेशर है इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर। मैं सलाम करता हूँ इसलिए कि आज कल के ज़माने में हक और सच पे खड़ा होना आसान नहीं है। वीगो डाला पहुंच जाता है घर, लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए, और हर किसी को, ये सिर्फ हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, जो इस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता और इसके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटरशिप में नहीं करना पड़ा। तो मैं इसलिए जज साहब को भी सलाम करता हूँ। और मैं आज ख़ास तौर पे अपने वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अली मोहम्मद, वालदा बीमार, उनको डायबिटीज़ है, अकेले लड़के हैं, उसके बावजूद पूरी कोशिश की इन्होंने उसको तोड़ने की कि किसी तरह वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के खिलाफ। फिर अगर वो नहीं बनना तो चलो पार्टी छोड़ दो कि हम अब 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं और हम PTI छोड़ रहे हैं। तो सारे फ़ौज से प्यार करते हैं, सारे जो 9 मई को जो जलाई गई थी जगह, हमने सब ने उसकी मजम्मत की है, लेकिन PTI छोड़ देते हैं। ये खड़े हो गए कि हम PTI नहीं छोड़ते, और इनको बड़ी बुरी हालात के अंदर रखा गया। शहरियार अफरीदी, उनके फैमिली में भाई उनके फौत हुए, उधर नहीं जाने दिया, जेल में रखा। और जिस तरह उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को पकड़ा, फिर एक दफ़ा और पकड़ने की कोशिश की, बीवी बच्चों के साथ थी। तो मैं इनको ख़ास तौर पर सलाम करता हूँ। और एजाज चौधरी इस वक्त वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, 70 साल उनकी उम्र है, उनका वज़न कम हो चुका है, वो भी टूट नहीं रहे। मियाँ महमूद रशीद, हार्ट कंडीशन है, उनको चेस्ट पेन्स हुई, अस्पताल गए, उसके बावजूद वो खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन कैंसर की सर्वाइवर हैं, उम्र उनकी तकरीबन 75 साल है। वो उस वक्त की वो बैठी हुई है, और उनको क्या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ कि इमरान खान ने कहा था जाके जला दो। जिस तरह 3-4 बच्चों को पकड़ा उन्होंने, उनको कहा जी इमरान खान ने कहा था कि कोर कमांडर घर भी जलाना है और फिर वो कोई कागजात है वो भी जलाने हैं। यानी लोगों को ये बिल्कुल समझते हैं कि भेड़ बकरियां, कोई अकल ही नहीं है अवाम में कि वो इमरान खान कहेगा जी कोर कमांडर के घर में कोई कागजात पड़े हैं जो जलवाना है, और उनसे ये 164 का बयान लिया। तो यही कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा उमर चीमा, जिस तरह का उनको पर तशद्दुद किया गया, उनकी बीवी गई
कोर्ट हेयरिंग के ऊपर उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो भी कैंसर सर्वाइवर है। यानी औरतों के ऊपर कौन करता है, लेकिन औरतों के ऊपर मैं खास बात करना चाहता हूं। डॉक्टर जरका ने इनका एक रंगबाज है, जिसको मैं पॉलिटिशियन भी नहीं कहता, जो जब डिफेंस मिनिस्टर था और फॉरेन मिनिस्टर था दुबई से तनख्वाह ले रहा था। ये कभी सुना है कि दुबई की कंपनी से एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तनख्वाह ले, और उसके बाद वो बच भी जाता है, उसको कुछ होता भी नहीं है। और वो क्योंकि ताकतवर हलकों में उसके दोस्तियां थी, जब वो इलेक्शन हार रहा था 2018 में, तो एक टेलीफोन किया, बाजवा साहब मुझे बचा लो, मैं हार रहा हूं। और बाजवा साहब सुपर किंग ने कहा फिक्र ना करो तुम जीत जाओगे, और अगले दिन वो जीत जाता है। तो वो जिस तरह हमेशा औरतों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करता है, उसने फिर से की। डॉक्टर जरका ने, सेनेटर डॉक्टर जरका ने जवाब दिया, उनकी 2 क्लिनिक्स वो बंद कर दी। यानी इस सतह पे कौन करता है? हमारी डॉक्टर सीमा एमपी है कराची की, उनके घर पहुंच के उनकी क्लिनिक उसको बंद कर दिया। हमारी सिमाबिया एक्स एमपी, उसके घर के ऊपर पुलिस पहुंच गई। यानी ये कभी हुआ है क्या? ये कोई दहशतगर्द हैं, ये कोई किसी इंतशार में है, ये इन्होंने किया क्या है? तो ऐसे है कि आप तहरीक इंसाफ के आप कोई मेंबर ही हो, सपोर्टर ही हो, यही काफ़ी है। आपकी बिजनेस भी बंद हो जाएगी, आपको जेलों में भी डाल देंगे, झूठे पर्चे भी हो जाएंगे। यानी सिर्फ अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपने कोई जुर्म करना है। इस मुल्क में अब जुर्म हो गया है तहरीक इंसाफ का मेंबर होना, सपोर्टर होना। कोई अगर बिजनेस वाला भी कोई सपोर्ट करता है, उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। आप ये सोचें कि शौकत खानम, अब शौकत खानम सारी कौम जानती है कि मुल्क का सबसे बड़ा खैराती इदारा है। उनके हर रोज नोटिस आ जाता है कि जी फलानी डॉक्यूमेंट दिखाएं और ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, जी वो बताएं कि जनाब किसने डोनेशंस दी थी आपको। यानी एक ये नहीं देख रहे कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या नुकसान होगा। जो इन्होंने केसेस मेरे ऊपर उठाए हुए हैं, जरा वो सुन लें। सबसे जो अब जो कौम के सामने, क्योंकि अल हक है, मेरा ईमान है, ईमान ही है, तो मैं ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो गई है, अकेला इनका मुकाबला कर रहा हूँ सिर्फ तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, ईमान अल्लाह पे है। और जिस तरह अल्लाह हर इनकी जो भी कोशिश करते हैं खुद ही सच सामने आ जाता है। जो इन्होंने मेरे ऊपर अल कादिर का केस किया, अब अल कादिर का केस क्या था कि इमरान खान ने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिधर मुकम्मल तौर पे मुस्तहिक घरों से वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप आला तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सब पढ़ रहे हैं मुफ्त। और मैं बता चुका हूँ, सीरत नबी को हमने बनाया कि फ्यूचर लीडर्स बने, तरबियत हो उनको, और साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी भी। ये है उसका जो विजन है यूनिवर्सिटी का। उसको सामने ला के बहुत बड़ी स्कैंडल हो गई। और अब पता चला है कि इन्होंने अप्रैल 2020 में तफ्तीश की थी। वो मैं पहले कह चुका हूं आपको। नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड को राब्ता था नैब के साथ। ये जो सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज की फैमिली की और एनसीए की, ये सारा कुछ नैब को पता था। और नैब ने अप्रैल 2020 में ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। एक दफा इंक्वायरी बंद हो जाए वो नहीं खोल सकते आप। और इन्होंने जो सबसे बात जो छुपा ली, जिसके ऊपर असल बात होनी चाहिए कि एनसीए ने मलिक रियाज का जो पैसा था वो फ्रीज किया क्यों? वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन हुई, और ये सुने जरा गौर से, कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची मलिक रियाज के बेटे को, और वो जो प्रॉपर्टी बेची वो 50 बिलियन पाउंड की बेची। उन्होंने क्यों
नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने क्यों इसके ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन क्या लिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्यों किए? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत आधी थी। उन्होंने देखा कि उसकी कीमत आधी थी, यानी वो 25 मिलियन पाउंड के इर्द गिर्द उसकी कीमत थी, 50 मिलियन पाउंड कैसे दे दिया उस प्रॉपर्टी को। नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर था, ये 2000 जब हुआ, ये 16-17 में जब प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना जोर लगा के वो दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी मलिक रियाज को बेची। ये पहले तो ये बताएं, पैसा किधर से आया? किधर से हसन नवाज के पास इतना पैसा आया? जब वो मुल्क से बाहर भागे, उनसे ये सवाल पूछे गए ना, क्योंकि बता ही नहीं सकते, पैसा चोरी का था। और फिर वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेच देते हैं मलिक रियाज को। वो किस लिए बेची? और वो असल कहानी वो है आल कादर की, असल वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। कोई पूछ नहीं रहा नवाज शरीफ से कि बताएं जी बेटे ने ये प्रॉपर्टी, और आपको क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी मलिक रियाज ने। और ये भी हो गया कि ये सारा कुछ पता था नैब को। इनका जो डिप्टी वाइस चेयरमैन है इस वक्त नैब का, वो उस कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये केस क्लोज किया गया। मुझे 3 घंटे इन्होंने बिठाया, सवाल करते हुए मेरे से पूछा, जब इनको सारे पता था जवाब, क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन को भी पता था, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी पता था। उस वक्त जो डायरेक्टर थे नैब के पिंडी में, मंगी साहब, वो भी बैठे हुए थे उस मीटिंग पे। तो इनके पास तो मिनट्स पड़े हुए हैं उसके। तो फिर ये क्यों मेरे ऊपर सारा कुछ किया, और ये जो मेरा वारंट निकाले और मुझे अरेस्ट किया। और दूसरी ये जो तोशा खाना, ये तोशा खाना एक आम केस नहीं चल रहा है, ये ऐसे मिलिट्री ट्रायल चल रही है, यानी कि एक फेयर ट्रायल का मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर वो उसके ऊपर फिर से मैं सब जुड़े से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मेरे से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो आज पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में कभी किसी से, जिनको भी कितने गिफ्ट्स मिली हैं तोशा खाना में, 70 साल से मिलती हैं गिफ्ट्स, कोई नई तो चीज़ नहीं है। कभी किसी से वो सवाल नहीं पूछा कि जी आपको जो तोशा खाना की गिफ्ट मिली थी वो आपने आगे बेची किसको, या आपने गिफ्ट किसको की। कभी किसी से आज तक ये पूछा है? कभी किसी से पूछा है कि तोशा खाना जब आप कीमत अदा करके वो ले लेते हैं गिफ्ट, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आप जो मर्जी करें। भाई आप कौन है पूछने वाला है कि मेरी प्रॉपर्टी से मैं अच्छा गिफ्ट करूं या मैं बेचूं? जब तक कि जो भी मेरा चीज हो वो मैं डिक्लेयर करूं, तो मेरा सारा डिक्लेयर्ड है मेरे टैक्स रिटर्न्स में। तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं आज, वो वजह इसकी है इनको मिल कुछ नहीं रहा। ये 3.5 साल में जितना मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, इनको ये 2 चीजें मिली हैं। इसको करप्शन कह रहे हैं, ये जो तोशा खाना है, और दूसरा चीज अल कादर। ये 2 करप्शन के केसेस मेरे पे मिले हैं। इन 3.5 साल में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था, 17 इसने फैक्ट्रियां बना चुका था 3.5 सालों में, और सरकारी बैंकों से कर्जे लेता था, फैक्ट्रियां बना लेता था, और बाद में वो कर्जे माफ करवा लिए, और जो पैसा दिया वो 20 साल के बाद वापस, जो थोड़ा सा और मार्कअप माफ करवा के वो भी थोड़ा सा पैसा दिया। उनसे कभी पूछा? जरदारी इस टाइम के अंदर मिस्टर 2 साल में उसको मिस्टर 10% सारी दुनिया कहना शुरू कर दी थी कि हर चीज पे कमीशन कमाता था। तो ये 2 चीजें मिली हैं 3.5 साल में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा जब केस आगे बढ़ेगा, लेकिन मौका देना चाहिए मुझे पूरी तरह जवाब देने का। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि ये जो साइफ़र के अंदर, और साइफ़र के अंदर मैं फिर से वाज़े कर दूँ कि बड़े क्लियर कानून बना हुआ है। साइफ़र होती है फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो सीक्रेट कोड वो फॉरेन ऑफिस में रहती है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कैबिनेट डिविजन्स के, इसके अंदर कोई और किसी के पास वो जो कोड वाला साइफ़र है वो नहीं जा सकता। और जो मेरे पास आया था वो मुझे फिर से बुलाया, बड़ा अच्छा है, FIA के सामने फिर पेश होऊंगा। लेकिन जो मेरा मुझे कहते हैं कि आपने वो जो साइफ़र के अंदर चीज़ लिखी हुई थी वो पब्लिक कर दी, वो पब्लिक तब हुई जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, जो कि मुल्क का सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है।
اس ادارے کے اندر پہلے رکھا, اس ادارے نے وہ سائفر کو دیکھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا, وہ نہیں جو کوڈ ہے, جو اس کا مفہوم تھا, اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے. یہ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا, پھر سب کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہا ہے, کیونکہ وہاں سے ایک ان کے آفیشل نے کہا کہ جناب عمران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس میں, تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوں گی. تو یہ تھا اس کا, تو یہ سب کو پتہ چل گیا. اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی, پھر کون سی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی, تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو تھی وہ یاد رکھیں, اس میں گورنمنٹ بدلی گئی. یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف. اور جو وہ گورنمنٹ بدلی گئی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا. آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر, آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا, آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے, قوم سے دھوکہ ہوا ہے, اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا. اور اس لیے کیونکہ وہ تھا, کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراک ہے آٹا. اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی, ہمارے دور میں بڑا شور مچا چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی, چینی کی قیمت 80 روپے تھی, آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر دودھ, یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. میں آخر میں دو صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا پیغام ہے, یہ جو پولیس والے, یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, سارا گھر توڑتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ, جو ظلم کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر, جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا, جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے, پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے. عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں, عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو. ایک صحافی صرف اس لیے, اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا, اس کو اٹھا لیا. 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے. اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا, پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے, خوف پھیلایا ہوا ہے. باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے. صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو, پروپیگنڈا, وہ بول سکتے ہیں. وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانی ہیں, وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ. مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں, ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئیں. انہوں نے شرکت کرنی شروع کی, جلسوں کے اندر عورتیں آئیں, فیملیز آئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہ خوشائن چیز ہے
کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پالیٹکس کے اندر اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا. جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے اوپر. تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے, جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا. تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے, اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے, عورتیں نکل رہی ہیں, اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں, کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ, وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے, وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ اس کی بیوی, میں پھر سے کہتا ہوں, وہ کینسر کی سفرر ہے, کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں. اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر. بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی, بہت فکر ہے. اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی, جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں, عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں, یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا, دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں, ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن, آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, جیتنا تحریک انصاف نے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور قوم کے اندر غصہ ہے. ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے, ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے, ایک 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے, اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی. عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے. کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے, اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا, کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے عوام, آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا. پاکستان زندہ باد.